कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षयोत्तमश्लोकपादयो छायानिवृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्माण्डारागारसुतादिषु सक्तश्रियत्सेद्भिर्भूत्कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुकवाच बाणमुक्तं भगवतोत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरसावेशतचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वामि शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि भावः स राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतो परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयान् जसावगतपरमार्थसतत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायां नाथप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाभ्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यदपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्माद् असतोऽपि पराभव अन्वीक्षमाणः। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यान व्यपसितसकलजगदभिप्राय आत्मयो निरखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनादवतार स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलीभिरनुपथ ममर परिव्रडैरभिपूज्यमानः पथि पथि च बरूथश सिद्धगन्धर्वसाध्य चारणमुनिगणैरूपसीयमानो गन्धमादनद्रोणीमपभासयन्नुपससर्प तत्र हवा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थ्यायार्हणेन सह पितापुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिः रूपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतार्हण सूक्तवाकेनातितरामुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतातेतमृतं ब्रवीमि मासूयतं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ति तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुवृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भहाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीवद्विपदे चतुष्पदः ईशा विसृष्टं यवरुन्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तद्यद्यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुस्मतान्धा इव नीयमानः मुक्तोपदावद्बिभ्र्यात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन्न विभाभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वन्न देहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः शास्ते सह षट्सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्वदस्य गृहाश्रमः किं न करोत्यपद्यं यः षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येत दुर्गाश्रितौर्जितारिं क्षीणेषु कामं विचरेद् विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्न वंशेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुकवाच यदि समवेतो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरोरनुशासनमात्मनो लघुत
लघुतया वनतशिरोधरो बाणमिति सबहुमानमुबाह भगवानपि मनुना यथावदुपकल्पितापचिधे प्रियव्रत नारदयोरभिषम अभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाङ्मनस क्षयमव्यवहत प्रवर्तयन्नगमतमनुरपि परेणैवं प्रतिषन्दोत मनोरथः सुरर्षि वरानमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाय उपरराम इति वा भावस जगतीपतीश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारो अखिलजगद्बन्धध्वंस अनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुष्याङ्घ्रि युगला अनवरत ध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीदलमनुषसास अथ च दुहितरं प्रजापतिर्विश्वकर्मणोपयेमे बर्हिस्मतिं नाम दश्यामः वा आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम आग्नेध्रेम जिह्वयज्ञबाहुमहावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवन मेधातिथिर्वीतिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्वरेतसस्त्व आत्मविद्यायामर्भमाभाधारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रमभजन् तस्मिन् वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनकायवासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तहृदयादि गते भगवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्ताद्यात्ममविशेषेण समीयुः अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्राः सन्नत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवम् उपशमयानेषु स्वतनयेष्वतजगतीपतिर्जगतीमपदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिला पुरुषकार सारससंवृतदोर्दण्डयुगला पीडितमौर्वीगुणस्त्वनितविरमितधर्मप्रतिवेक्षतो बर्हिस्मत्याश्चानदन मेधमानप्रमोदप्रसरणयोषण्यबीडा प्रमुषितहासावलोकरुचिलक्षेल्वादिभिः पराभूयमानविवेक एवानवबध्यमान एव महामनाबभुजे यावदपभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमधैर्नेव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवत् उपासनोपजतादिपुरुषप्रभावस्तदनविन्वता समजवेन रथेन ज्योतिरमेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वत्स्वरणी मनोवर्यक्राम द्वितीय एव पतङ्ग ये वाव तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्तसिन्धवासन् यत एव कृताः सप्तभवद्वीपाः जम्बुप्लक्षशाल्मलीकुशक्रञ्जुशाकपुष्करसंज्ञस्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन वहि समन्तदुपक्लृप्ताः क्षारोदिक्षुरसोत्सुरोद्घृतोद्दग्धि घृतोदिक्षोरद्धधिमण्डोत् शुद्धोदा सप्तजलदय सप्तद्वीपपरिखा एवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकश्चेन यथानपूर्वं सप्तष्वभिबर्हिद्वीपेषु पृथक् परितोपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु बर्हिस्मतिपतिरनुव्रतानाम् आत्मजाना आग्निध्रेद्मजिह्वयज्ञबाहुहिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिर्वीतिहोत्र संज्ञान यथासङ्ख्यैनैकैकस्मिन् एकमेवाविधपतिं विदते दुहितरं चोर्जस्वतीं नामो शनसे प्रायच्छद्यश्यामासे देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विध पुरुषकारो रुक्रमस्य तस्य पुंसां तदङ्घ्रिटजसा जतषड्गुणानां चित्रं विदूरविगतः सकदा ददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धं स एवमपरीमितबलपराक्रमैकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुणविसर्गसंसर्गेण निवृतमात्मानं मन्यमानात्मनिर्वेदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदविनिवेशितः तदलमलममस्यावनिताया विनोदमृगं मां दिग्दिगति गर्ह्याञ्चकार परदेवता प्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्षेणानुप्रवृत्त्येव पत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महेशं मृतकमिव विभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभव भगवतोनार्दस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य हवा इति श्लोकः प्रियव्रतगतं कर्म को नु कुर्यात् विनेश्वरं यो नेमिनं नेरकरोच्छायां घ्नसप्तवारिधीन्
भूसंस्थानं कृतं येनं सरिद्गिरिवनादभिः सीमा च भूतनिवृत्य द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रेनिरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीराधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुकवाच एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बुद्वीपो कस प्रजा और सबद्धमावेक्षमाणः पर्यगोपायत स च कदाचित् पृथ्वीलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आभृतपरिचर्योपकर्ण आत्मैकाग्रेण तपस्वाराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास सा च तदाश्रमोपवनमतिवैरमणीयं विविधनिबिडबिटपिबिटप निकरसंश्लिष्टपुरटलता रूढस्थलविहङ्गमा मिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलकुक्कुट कारण्डवकला हंसादिभिर्विचित्र उपकुजितामलजलाशय कमलाकरमुपबभ्राम तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदं खणखणायमानरुचिराचरणाभरणस्वनमुपाकर्ण्य नरदेवकुमारसमाधियोगेन मीलितनयननलिन मुकुलयुगलमीषद्विकचय्य विचिष्ट तमेवाविदूरे मधुकरीमिव सुमनसौ उपजिघ्नन्ति दिविजमनुजमनो नयनाह्लाददुर्गैः गतिविहारवीडा विनयावलोकसस्वराक्षारवयवैर्मनसी कुसुमायुधस्य विदतिं विवरं निजमुख विगलितमृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन धृतपदविन्यासेन बल्कुस्पन्दनस्तनकलशकवरं भारतृष्णां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच का त्वं जगेक्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत्परदेवताया विद्ये धनुषी श्रिदात्मनोर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाभिमो भगवतः शतपत्रपत्रो शान्तापपङ्गरुचिरावति दिग्मदन्तौ तस्मै युयुङ्गशिवने विचरन्न विद्मक्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या मे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्त्रमीशं पुष्पाचके पुष्पयुष्मत्सखा विलुलिता सुमनोभिपृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्जरतित्तरीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां शृण्वामतभ्यं लब्ध्वा कदम्बरुचिरङ्कपिटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधिः क्वचपल्कलं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विजसङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वयसि यत्र दशिष्यतां मे पङ्कोरुणस्वविरात्मविषाण ईदृगीयेनाश्रमं सुगममे सुरभिः करोषि लोकं प्रदर्शय सुयत्तमं तावकं मे यत्र तीर्थमुरसा वयवावपूर्वो अस्मद्विदस्य मनयोन्नयनो विवर्धि वर्यद्वदं सरसराससुधादिभक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद्विरङ्गवाति विष्णुकलाशनमिषोन्मकरौ च कर्णोद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्कतोचि आसन्नभृङ्गनकरं सर इन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहत प्रतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एज यते क्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो निरोहरति लम्पट एष नीविं रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोग्नं ये तत्तुकेन तपसा भवतोपलब्धं चिरुतं तपो ऋषिमया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति सवि भवभावनो मे न त्वां तुजामि दयितं द्विजदेव दत्त्वं यस्मिन् मनोदृगपिनो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गसि न मनोव्रतं ते चत्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवासचभ्य श्रीशुकवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवेदग्भ्यः परिभाषया तां विबुधपदं विबुधमतेरधिसभाजया माससा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपया श्रियोदारेण प्राक्चप्तमनास्तेन सहायता यतपरिवत्सरोपलक्षणं कालजं बुद्धिभूतना भौमस्वर्गभोगान् बभुजे तस्यामहव आत्मजान् सराजवर आग्निध्रो नाभिकिं पुरुषहरिवर्षेलाभृतरम्यकहिरणमय कुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञानवपुत्रान् सा सुत्वात् सूतान्नवान्वत्सरं गृह एवावहाय पूर्वचित्तर्भूय एवाजं देवमुपतस्ते आग्निद्रसतास्ते मातृनुग्रहादोत्पत्तिकेनैव संगननवलोपेता पित्रा विभक्तात्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बुद्वीपपर्शाणि बभुजुः आग्नेध्रुराजा तृप्तकामानाम् अप्सरसमेवानुदिनमधि मन्यमानस्तया तस्याः सलोकतां श्रुतिप्रवारन्द यत्र पितरो मादयन्ति सम्परेति पितरिनवभ्रातरो मेरुर्दुहितृमेरुर्देवी पितरूपाम् उग्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायां पञ्चमस्कन्धे अग्निध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।
श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोऽध्याय श्रीशुकवाच नाभीरपत्यकामो प्रजा मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अभेतात्मयजत तस्य भावश्रद्धया विशुद्धभावेन यत प्रवर्गेश प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रत्व दक्षिणावधानयोगोपपत्त्वया प्रदीगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीकात्मानम् अपराजितं निजनाभिप्रेतार्थविदित्सया गृहीतहृदयोर्द्यङ्गमं मनोनेनानन्दभावेव विराम आविश्यकारयतः वा अथ तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयाम्बरधरमरसि विलसत् श्रीवत्सललामं दरवरवनरुहवनमालाच्छूर्यमृतमणिगणादिविरूपलक्षतं स्फुट किरणप्रवटमुकुटकुण्डलकटककटिसूत्रहार केयूरनूपुराद्यङ्गभूषणविभूषितमृत्वकसदस्य गृहपतियोधना एवोत्तमधनमुपलभ्य सुबहुमानमर्हणेनावनतशीर्षाणोपतस्थो ऋत्विजोजो अर्हसि मुहुरहर्तमार्हणमस्माकमनुपधानां नमो नमो यत्येतावत्सदुपशिक्षितं कौरतिपमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परशप्रकृतिपूरुषयो रर्वाक्तनाभिर्नामरूपकृतिभिरूपनिरूपणं सकलजननिकाय ब्रजननिरसन शिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनादृते परजनानुरागविरचित शबलसंशब्दसलिलसितकिसलय तुलसिका दुर्वाङ्कुरैरपि संवृतया सपर्या किल परमपरिदुष्यति यथानयापि न भवत यज्ञयोर्भारभरया समुचितम् अर्थमहोपलावलभामहे आत्मनि एवानुसवनमञ्जसाभ्यतिगैरेण बहुभूयमानशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपुरुषप्रकर्षकरुणया स्वमहिमानः चापवर्वाख्यमुपकल्पयश्चन स्वयं नापचत एवेतरवधिहोपलक्षतथायमेव परो यरयत्तमयर्हि वरिषिराजर्षेदवरदर्शभो भवान् निजपुरुषेक्षणविषय आसीत् असङ्गनिषतज्ञानानलविधुताशेषमलानां भवत्स्वभावानाम् आत्मरामाणां मुनीनामनवरत परिगुणितगुणगणे परममङ्गलायन गुणगण कथनोऽसि अथ कथञ्चित् स्खलनक्षोत्पतन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरणादशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणप्रगत नामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु कञ्चायं राजर्षिपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाससाना ईश्वरमाससां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रत्यो धनदम् एवाधनः फलीकरणं को वा इह ते पराजितो पराजितया मायया न वसत पदव्यानावृतमतिर्विषयः विशरयानावृतप्रकृति अनुपासितमहच्चरणः यद्भाव तव पुनरदभ्रकृतिः समाहूतस्तत्रार्थधियां मन्दानां नस्तद्देवहेलनं देवदेवारसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोढोमविदुषां श्रीशुकवाच इति निगदेनाविष्टूयमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षधराभिवादितभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो बताहं ऋषो भवद्भिर वितथगीर्विवरमसुलभमभ्याचतो यदमस्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपकैवल्या तथापि ब्रह्मवादो नमृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यत् द्विजदेवकुलं तत आग्निध्रेयं सकल यावदृश्याम्यम् आत्मतुल्यमनोपलभमानः श्रीशुकवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या पतिमभिध्यायान्तर्ददे भगवान् वर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां स्थमानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थनां शुक्लयां तनुभवतार यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्याय श्रीशुकवाच अतः तमोत्पत्त्येवाव्युज्यमान भगवल्लक्षणसाम्योपशमवैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभरणोदिनमेधामानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्च वनितलसमना
वनायातितरां जगृदुः तस्य हवायत्थं वर्षणां वरीयशा बृहच्छलोकेन च सा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च प्रदा ऋषभ इतीदं नाम चकार तस्य इन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्षतदवधारे भगवान् ऋषभदेव योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमाया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत नाभिस्तु यथा वर्षतं सुप्रजस्त्वं मवरुध्याति प्रमोदपरविहुलोकद्गदक्षरया स्वेरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसतमतिवर्ष तातेति सानुरागमुपलालयान परां निवृत्तिमुपगता विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसे दुरक्षायामविशच्च ब्राह्मणेषु उपनिधाय सहमेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप यस्य पाण्डवीय श्लोकावदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेणाभिरन्वाचरित्वमान अपत्यतामगाद्यस्य हरिशुद्धिन कर्मणा ब्रह्मण्योन्यः कदोनाभिर्विप्रा मङ्गलपूजिता यस्य वरिषु यज्ञेशं दर्शयामास रोजसाधः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरे गुरुभिरनुज्ञातो गृहवेदिनां धर्मनो शिक्षमाणो जयन्त्यामन्त्रदत्ताय अवयलक्षणं कर्मसमाम्नायां नातमभियुञ्जान्नात्मजाना आत्मसमानतां शतं जनयमास येषा खलु महायोगभरतो ज्येष्ठश्रेष्ठगुणासीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदशन्ति तमनुकुशावर्तलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुभद्रसेनन्दस्पृग्विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानकविर्हर्यन्तरिक्षप्रबुद्धविपलायन आविर्होत्रोतद्रुम्लश्चमशकरभाजन इति भागवतधर्मदर्शनानव महाभागवस्ते भागवतस्ते संसुचरितं भगवन्महिमोपभृङ्गतं वसुदेवनारदसंवादमुपसमायनमुपरिष्टाद्वर्णं यस्यामयवीयांसमेकाशीतिर्जायन्ति या पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्मश्रद्धा ब्राह्मणा बहु भगवान् ऋषभसंज्ञः आत्ममन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तान् अर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एक एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणकालेनानुगतं धर्मम् आचरणेनोपशिक्ष्यन्नतद्वदां सम उपशान्तो मैत्रकारणको धर्मार्थेषु प्रजानन्दावृतो वरोधेन गृहेषु लोकं निजमयत् यद्यच्छीर्षण्याचरितं यद्यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यविश्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शितमार्गेण सामाधिभिरुपायैर्जनता मनससा सह द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धार्थिग्भिर्विदध्येषोपचितैः सर्वैरपि कृतभिर्योथोपदेशं शतकृत्वा यताजो भागवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छत् विद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथयञ्चन् किमपि करिचिदवेक्षते भरतुर्यनो सवनं बिभ्रिं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्त्रेण स कदाचिदटमानो भगवान् ऋषो ब्रह्मावर्तागतो ब्रह्मर्षिपर्वरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजानपहितात्मनः प्रश्रयप्रणत भरस्वयन्त्रिणानप्युपशिक्ष्यन्निति होवाच जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमोऽध्यायः ऋषभवाच नायं देहो देहभाजां निलोके कष्टान् कामान् हते बिड्भुजां ये तपोदिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्मसौख्यं तनुन्तं महत्सेवाद्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमद्वारं योषतां सङ्गसङ्गं महान्तस्ते समजत्ता प्रशान्ताभिमन्यवसुरदय साधवो ये एवामयि कृतसौहृदार्था जनेषु दह्यां वरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सुरनपीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदेन्द्रियप्रीतया प्रणोति यसाधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नविक्लेशदासदेह पराभवस्तावदबोधजातो वृन्दावन्न जिज्ञासतात्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदितं मनोभे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनःकरं वशं प्रयुङ्क्ते अभिद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत् यथा गुणेऽहं स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्येत् तदस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानाशाद्य मैथुन्यमकारमज्ञः पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथोहृदयग्रन्थिमाहु अतो गृहक्षेत्रशताब्दव्यक्ते जनस्य मोहोऽयमयं प्रमेति यदा मनोहृदयग्रन्थ्यस्य क्रमानुबद्धो दृढाश्लितेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्माद्मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुं हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतिदीक्षया च सर्वत्र जन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभैर्मत्कथया च नित्यां मद्देव सङ्गात् गुणकीर्तनाम्ने निर्वैरसाम्योपशमेन पत्रा जिहासया देह गेहात्ममध्ये अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा भजेन सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण संप्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजतेन योगेन धृत्योद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं विपोहेत् कुशलो यमाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिबद्धम् अविद्या साधितमप्रमत्त
अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यक् बभूयो परमेत योगात् पत्राच शस्याच नृपो गुरुर्वा मल्योककाममदनुग्रहार्थ इत्थं विमन्यरनुशस्यात् तज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुर्जर्थं लभते न पातयन्निष्ठदशामि करते लोकस्वयं श्रेयसिनश्च दृष्टियोर्थान् समीहेतु न कामकामः अन्योन्यवैरशुक्लेशहेतुरनन्तदुःखं जनवेदमूढः तस्त्वं स्वयं तद्विज्ञो व्यपश्यत् अविद्यामन्तरिवर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्त्वं सगुणाकबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथकं यथान्तं गुरुर्न शस्या स्वजनो न शस्या पिता न शस्या जननी न शस्या दैव्यं न तस्या न पतिश्च शस्या नमो च यद्य समवेदमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद्धर्मार्हात् अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्य तस्मात् भवन्तु हृदयेन जाता सर्वे महीयान् सममुन्सनाभम् आक्लिष्टबुद्ध्या भरतं वचद्वं शुश्रूषणं तद्वरणं प्रजानां भूतेषु वीरुद्भ्यो दत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमदास्तदेवी गन्धर्वशब्दा व्यवधानुगाये देवासुरेभ्यो भगवत्प्रदानं दक्षादयो ब्रह्मसुतस्तु तेषां भवपरसोतपरिञ्चवीर्य सपत्परोऽयं द्विजदेवतवे न ब्राह्मणे स्थले भूतमन्यत् पश्यामि विप्राकमतः परं तु यस्मिन् विप्रतं सद्ययाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे यथा तनोरुषति मे प्राणो येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तदेक्षानुभवश्च यत्र मत्योऽपि नन्तात् परमप्रस्था स्वर्गापवर्गाधिपतेन किञ्चित् येषां किमोस्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्विष्णतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सदा द्रवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदधारणं मे मनोपचोद्रिक्करणो यतस्य साक्षात्कृतं मे परिवरणं हि विनापमानीयेन महाविमोहात् कृतान्तभाषान् विमुक्तमीषेत् श्रीशुकवाच एव मनुष्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभाव परमश्रुद्भगवता नृषभापदेशोपशमशीलानामपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंसधर्ममुपशिक्षमाण स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाविषुच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त एव गगनपरिधान प्रकीर्ण केश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रब्राज जडान्धमूकपदिरपिशाचोन्माद कवदावधूतवेषो विभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनाव्रतश्रुष्णिं बभूव तत्र तत्र पुरग्राम करखेटवाटखर्बट शिविरव्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रम आदिष्वनु पथमवनीचरापसदि परिभूयमानमक्षकाभिर्भवन गजस्तर्जनताडनावमहेन मेहनष्ठीवनग्रावशक्रे दृजः प्रक्षेपपूतिवाददृक्तैस्तद्विगणयन्नेवासंस्थानम् एतस्मिन् देहो भक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपितहंसमभिमान त्वादविखण्डितमनः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमारकरचरणोरः स्थलविपुलवायुः सकलवदनाद्य वैवविन्यासप्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमान शिशिरतारारुणयतनरुचिर सदृश शुभगकपोलकर्णं कण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमसर सनमपदमान परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिशकेश भूरिभारो अवधूत मलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत एवादृश्यते हरिभावस भगवान् लोकमिमं योगस्याद्या प्रदीपमिवाचक्षाण स्वत्प्रतिक्रियाकर्म बीभत्सितमिति व्रतम् आजगरमास्थितः शयान एव स्नाति विपति खादित्य मेहति रतति स्म चेष्टमानोच्चारित आदिग्धोद्देशः तस्य यः पुरीशसुरभिः सौगन्यवायुस्त्वं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्या व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरति पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानार्योगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्शुभो विरतपरमहानन्दानुभावात्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो व्यवधानान्तरोदरभावेन शुद्धसमस्तार्थपरिपूर्णयोगेश्वराश्वर्याणि वैहायस मनोजव अन्तर्धानपरकाय प्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगता नाञ्जसा नृपरिदेनाभ्यनन्दत जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कीर्तयेदन्नहं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय षष्ठोऽध्यायः राजोवाच ननूनं भगवात्मा रामाणां योगसमीरितज्ञान विभर्जितकर्म बीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवतुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि ऋषिरुवाच सत्त्वमुक्तं किन्तु ह्यवा एकेन मनुष्योद्धा विस्रम्भमनवस्थानस्य षट्किरात एव सङ्गच्छन्ते तथा चोक्तं न कुर्यात् करिचित्सख्यं मनसि येनवस्थिते यदे विस्रम्भाचराचीर्णं च स्कन्दतपैश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छद्रं तमनुयेर्हि योगिनः कृतमैदृश्य भर्तुर्जायपुंश्चली काममन्युर्मदलो वा शोकमोहभयादः कर्मबन्धस्य अन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः
अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणे जडवधूत अवधूतवेशभाषाचरितैर्विलक्षत भगवत्प्रभावयोगिनां साम्पराया विधिमनुशिक्ष्यान् सकले परं जिहासुरान्मन्यात्मानमसं व्यवहितमनर्थान्तरभावेन अन्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तेरुपराम तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवतऋषभस्य योगमाया वासनया देह एवं जगतीम् अभिमानाभासेन सङ्क्रममाणः कौङ्कविङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपतकुटकाचलोपवन आश्यमृतास्मकबल उन्माद एव मुक्त मूर्धजो संवीद एव विचचार अथ समीरवेग विधूत वेणो विकर्षण जातो कृतावान् लसद्बदमालेलिहानः सहतेन तदाह यस्य कदानुचरितमुपाकर्ण्य कौङ्कवेङ्ककुटकानां राजर्हन्नामुपशिक्षा कलापधर्मोत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहित स्वधर्मपदमागतो भयमवाहाय कुपतपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यति येन वावकलो मनजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोगशौचचरित्रविहीना देव हेलनान्यपप्रवानि निज निजच्छया गृह्णाणाम् अश्नानाचमनशौचकेशोल्लञ्जनादीनि कलिनाधर्म बहुलेनोपहतदियो ब्रह्मब्राह्मण यज्ञपुरुषलोकविदूषकः प्रायेण भविष्यन्ति ते तकैर्वाक्तनया नजलोकयात्रयान्दपरम्परया स्वस्तास्तमस्यन्ति स्वयमेव प्रपदिष्यन्ति अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपरिशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतद्गायन्ति यत्र त्यजनामरारे कर्माणि भद्राण्यवतारन्ति अहो न वंशो यशावदातो प्रेयव्रतो यत्र पुराणः कृतावतार पुरुषसाद्य सचारधर्मं यदकर्म हेतुं कोन्नुष्य काष्ठमपरो न गच्छेन् मनोरथेनापि भविष्ययोगी यो योगमाया स्पृहत्सुदस्ता यशत्वयायेन कृतप्रयत्न इति अस्म सकलभेदलोकदेव ब्राह्मणगवां परं गुरोर्भगवतऋषभाख्यस्य प्रसिद्धाचरितमीर्तं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलयानम् इदमनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावेतो भावेतो भगवति तस्मिन् वासुदेवेकान्तो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानविवृतं विविधः वृजनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयन्तस्त्वैव परया निवृत्त्या यपवर्गवात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थराजन्पतिर्गुरुलं भवता यदूनां देवं प्रियकुलपति क्वचकिङ्करो वा आस्त्वैव मङ्गभगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचिस्मन्भक्तियोगं नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णश्रेयस्य तद्रचनया चिरसप्तबुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक आख्यान् नमो भगवते ऋषभाय तस्मै जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सप्तमोऽध्यायः श्रीशुकवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितलपरिपालनाय सञ्चिन्तस्तनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे तस्यां वा आत्मजान् कार्सेनानुरूपनात्मनः पञ्चजनयामास भूताद्रिवभूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रपतिं स्वदर्शनम् आवरणम् धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामे तद्वर्षं भारतमिति यदा आरभ्य उपदिशन्ति स बहो बन्महीपति पितृपितामह मदरो वत्सलतया स्वे स्वे कर्माणि वर्तमान प्रजा स्वधर्ममनुवर्तमान पर्यपालयत् एजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचै श्रद्धया रताग्निहोत्रदर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविगतिविरनुसवनं चातुर्होत्रविधिना सम्पच्चरसुनाना यागेषु व्रजतां क्रियेषु गुरुं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणां वर्धनयामकतया साक्षात् करते परदेवतायां भगवति वासुदेव एवं भावयमान आत्मनि पुण्यमदितकषाय हवेश्वदर्य विगृह्यमाणे सुयजमानयज्ञभावदेवास्तान् पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत एवं कर्मविशुद्ध्या विशुद्ध सत्त्वस्यान्तर्याकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपो लक्षणे श्रीवत्सकौस्तभवनमालारिदर्गदादेविरूपलक्षते निजपुरुषः लिखतेनात्मनि पुरुषरूपेण प्रोचनोच्चस्येदं भक्तिरनुदिनमेधमानरजायात एवं वर्षायत सहस्रपर्यन्तावसतकर्मनिर्वाणावसरोऽधिपज्यमानं स्वतनयेभ्यो पितृपेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्नकेतास्त्वनिकेतातपुलहाश्रमं प्रभव्राज यत्र भाव भगवान् हरिद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यतच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्यभयतो नाविति
दृशश्चक्रे चक्रनदीनामसृत् प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मन्भावः किल सैकलः पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलय तुलसिकाम्बभिः कन्दमूलफलोपहारेश्च समीहमानो भगवता आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निवृत्तिमवाप तयेत्थम् अविरतपुरुषपरिचर्या भगवती प्रवर्तमानानुराग भरतद्रुतहृदयशैथिल्यप्रहर्षवेगेनात्मन् यद्विद्यमानारोमपुलकपुलक औत्कण्ठ्य प्रवृत्तप्रणयः बाष्पनिर्धवलोकनयन एवं निजरमणारुण चरणारविन्दानुध्यानपरिचितशक्तियोगिन परिप्लुतपरमह्लादगम्भीर हृदयहृदावगाढदशनास्तामसि क्रियमाणं भगवत्सपर्यां न सस्मार यत्थं धृतभगवद्गणयेने याजन वाससानुभवानाभिषेकार्धकपश कुटिलजटाकलापेन च विरोचमान सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जहानि सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठन्नेतदुहोवाच परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टेयं संग्रधाणं नेषदृङ्ग्रामिवः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय अष्टमोऽध्याय श्रीशुकवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनय्यम् एकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिप्रणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्तम् उपवेश तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्येष एकैवोपजगामतया पेपीयमान उदके तावदेवावदूरेण नतो मृगापतिरन्नादो लोकभयङ्करम् उतपततमुपस्मृत्य सा मृगवधू प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा स्वतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यगृहदया परे प्लवदृष्टिरगतदृशा भयात् सहसैवोच्चकामतस्य उत्पतन्या अन्तर्वत्न्या उर्भयावगलितो योनिर्गतो गर्भस्रोतिस्निपतात् तत्प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरां स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याश्चन्तर्यां कृष्ण सारसती निपपाताथ च ममार त्वं तेन कुणकं कृपणं स्रोत सानुह्यमानमभिवीक्षापपिद्धं बन्धुरवानुकम्प्या राजर्षिभृत आदाय मृतमातरमित्याश्रमपद्मनेत्तस्य वा एणकुणकोच्चैरे तस्मिन् गतिनजाभिमानस्याहरहत् हस्तत्पोषणपालननालनप्रीडनानुध्यानेनात्मनियमः संयमः पुरुषपरिचर्यादय एकैकश कतिपयेनार्हगणवियुज्यमानः किल सर्व एवोदवशन् अहोवतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमरे परिभ्रमणरयेण स्वगणसुरतबन्धुभ्य परिवर्जितशरणं च मोपसादतो मामेव मातापितरो भ्रातृज्ञातीन् ज्योतिकाश्चैवोपि आयनान्यं कञ्चन वेदमय्यतिपस्रब्धुश्चात एक एव मया मत्परायणस्य पोषणपालनपीडनलालन मनसो योनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषारूणं यारः साधवपशमशीलाः कृपणसुरत एवं विद्या विद्यार्थे स्वार्थानपि गुरोदरानपेक्षन्ते तीर्थानुषङ्ग आसनसया शयनाटनस्थो नाशनादिषु मृगजौना स्नेहानुभद्रति आसीत् कुशकुसुमसमेत्पलशफलमूलोदकान्या हृष्यमाणो मृगशालावृकादिभ्यो भयमासंसमानो यदा यः हरिणकुणकेन परं समाविशति पथीषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहृदय कार्पण्यात् स्कन्धेनोद्वहतीव मत्सङ्गरसी चाधायोपबलालयः स्मदं परममवापक्रियायां निर्वर्त्यमानायामन्तराले सत्यायोध्या यदैनम् अभिचक्षेत तर्हि भावसपरस्पति प्रकृतिस्थनेन मनसा तस्मा आस्ति तस्मा आशास्ति स्वस्थे स्वादवत्स्य तेव सर्वतैति अन्यदा भृशमद्विघ्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः स करुणमतिदर्शेण हरिणकुणकविहर विह्वलहृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कस्मलं महदविरस्मतिधि होवाच अपिबतः वै कृपण एण बालको मृतहरिणीसुतोः ममानार्यस्य षठकिरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतसंस्रम्भात्मप्रत्यमेन तद्विगणयन् सृजन् एवागमिष्यति अभिक्षेमेणास्मि स्नाश्रमोपवने सस्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अपि च नृकः शालाभृकोन्यतमो नैकचरैकचरो च भक्ष्यति निम्लोचति भगवान् सकलजगच्छेमोदयश्राशय्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति अपि स्विदकृतसुकृतमागत्य मां सुखमिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनी निजमृगधारकविनोदैरसन्तोषं स्वानापनमदच्छेल्लिकायां मां मृषा समाधिना मीलितदृशं प्रेमसंरम्भेण चकितजगदागत्य पुरुषदपुरुषभषाणाक्रीण लुटति आसादितः विषये बर्हिषि दूषितो मयो बालब्धो भीतभीतः
सपद्यो परतरासे ऋषिकुमारवधवहितकर्णकनाप आस्ते किंबा अरे आचरितं तपस्तपस्वन्यानया यदिमवने सविनय कृष्णसारतनयानतरसवग शिवतमाखरखुरपदं पङ्क्तिभिद्रविण विधूरादृश्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वदा कृतकोदकं द्विजानां स्वर्गापवरककामानां देवयनं करोति अभिस्वदसु भगवान् उडुपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रमपरिभृष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सल परिपाति किंबात्मज विश्लेषज्जुर नवदहनशिखाभिरुपतप्यमानहृदयस्थलनलिनीकं मामपस्मृतमृगीयतनं शिशिरशान्तानुरागगुणित निजवदनसलिलं मृगमयगवस्तिभिः स्वधयतीति च एवमघटमानो मनोरथाकुलहृदय मृगधारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगरम्भणतो बिभ्रंशत संयोगतापसो भगवत् आराधनलक्षणं कथमतस्थायात्यन्तरम् एणकुणकासङ्गः साक्षान्हि श्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्य दुस्तजहया विजातस्य तस्यैवन्तराय विहतयोगारम्भणस्य राजऋषे व्रतस्य तावर्णगार्भकपोषणपालनपीडनालननु अनुषङ्गेण विणयत आत्मानमहेरवाखबलगनं द्रक्तेन्द्रतिक्रमः कालः करालरभसा पद्यततनीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानशोचन्तमतिभिक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशतमदा विसृज्य लोकमिमं रहसः मृगेण कलिवरमृतमनूनमृतजन्मानस्मृतिरतरावन्मृगशरीरमवाप तत्राभिहवा आत्मनो मृगस्त्वकारणं भगवद आराधनसमीहानो भावेनानुस्मृत्य वृषमनोदप्यमान आह अहो कष्टं हृष्टोऽहम् आत्मावतामनुपथाहद्विमुक्तसमस्तसङ्गस्य विमुक्तपुण्यारण्यशरण्या शरणस्यात्मपदात्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवती वासुदेव तदनुश्रवणमनन संकीर्तन आराधनानुस्मरणाभियोगेन शून्यसकलयामेतकालेन समावेशितं समाहितं कार्षेण मनसस्तत्तु पुनर्ममावदस्यारान् मृगसतमनोपरिसुष्टापेत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मिर्यं मातरं पुनर्भगवच्छेत्रमुपशमशीलमुनिगणोदयितम् असालग्रामं पुलस्तपुलहाश्रमं कालं जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणसङ्गाद्यवर्षमुद्विग्नात्मसहचर शुष्कपर्णतृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्त्वावसानमेव ग्रण मृगयन् शैडं तीर्थोदकक्लिन्नमससृज जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारं संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिताष्टमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमोऽध्यायः। श्रीशुकवाचतकश्चिद्विजवरश्याङ्ग्रसपर्वस्य शमतमतपस्वाध्याध्यनत्यागसन्तोषतिदीक्षाप्रश्रयविद्यानसूयात्मज्ञानन्दयुक्तस्यात्मसदृशसदशीलोचा शीलाचाररूपोदारिगुणानवसोदर्य अङ्गजा बहुर्मथुनं च वीयश्यां भार्यायां यस्तु तत्र पमास्तं परं भागवतं राजर्षि प्रवरम् भरतं मृत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विभृत्वं गतमाहु तत्रापि स्वयंसङ्गाच्च वृषम् उद्विजमान भगवतकरवन्द विध्वंसनश्रवणस्मरण गुणविवरणचरणारविन्दयुगलं मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातम् आशङ्कमान भगवत् अनुग्रहेणानुस्मृतस्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमन्मत्त जडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्याभिहव आत्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्ध मना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान् उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीनकर्मनियमानम् अभिप्रेतान् शिक्षेदनुसृष्टेन भाव्यं पितुः पुत्रेणीति स चापि ततः पितृसन्निधावेवा सदृचीनमिव स्म करोति सन्ध्यां सध्यापयिष्यन् सह व्याहतिभिः सप्रणवशे वशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तकान् मासाधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामासेवं सुतनुजम् आत्मन्यानुरागावेशुतशब्द शौच अध्ययन व्रतनियमकुर्वनरससृषणाद्योपकुर्वाणककर्माण्यभिनक्तान्यपि समनुष्ठितेन भव्यमित्य सदाग्रहपत्रमनुष्याश स्वयं तावदनधिगतमनोरथकालेन प्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्तोपासङ्गततीयविषये द्विजसति स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पदिलोकमगात् पतिर्युप्रतिभ्रात एनमत्प्रभावविदस्त्वय्यां विद्याया विपर्यवसतमतयो न परा विद्यायां जडमत्रति भ्रातुरनुशासननिर्वान्ध्यन्यनिवृत्सन स च प्राकृते द्विपद पशुभिरन्मत्तजडपदीरेत्य विभाषमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परीक्षा करोति विष्टितो वेदनतो वा याञ्चया यद्रक्ष्यावोपसादितमल्पं बहुमष्टं गतन्यं वा विवरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तं नित्यनिवृत्तनिमित्तस्वशुद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मलाभादिकमसुखदुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोरसम्भावित देहाभिमानशीतोष्णवादवर्षेषु एवानाप्रदाङ्गहीनसङ्गनाङ्गस्थण्डलसंवेशनान् उन्मदसंवेशनानमर्दनामज्जनरजसा महामणिरवानाभिव्यक्तब्रह्मप्रचस कपटाव्रत कटिरूपवीतेनोरु
मशनादजादृदिवं बन्धुरिति संज्ञयातज्ञजनावमतोपचार यदा तु प्रताहारं कर्मवेतनतीयमानस्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्वदपि गन्तुं न कथमं विषमं न्यूनमधिकामिति वेद कणापिण्याकफलीकरणकुष्माकल्माशस्थाली पुरीषादीन्यप्यमृतपदम्यबहृति अध कदाचित् कश्चित् वृषल पतिर्भद्रकाल्ये पुरुषे पशुमालवदापत्यकामः तस्य दैवमक्तस्य पशुः पदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशीतसमये तमसाव्रतायामनधि गतवशवाकस्मिकेन विधना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादभ्यः संरक्षमाणमङ्ग्रह प्रपरशतमपश्यन् यथा हेनमनवध्यलक्षणमविश्रत भर्तिकरं निष्पतिं मन्यमानामध्वर्षणया चण्डकागृहमुपनन्युर्मदा विकसितपदनाः अथ वन्यस्तं स्वविधनावशच्याहेन पाशसाक्षाद्विभूषणालेपस्त्र तिलकादिभिरूपस्कृतं मुक्तवन्तं धूपदीपोपदीपमाल्यलाजकसलयाङ्गुरफलोपहारोपेतया पेशसंस्थया महता गीतश्रुतिमृदङ्गपणवोषेण च पुरुषपशं भद्रकाल्या प्रतोपवेशयामासतः वृषलराजपणिः पुरुषपशौरस्रगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमाणस्तदभिमन्त्रतमस्तवीकरालनिषदमुपादति तेषां वृषाणां रजस्तं प्रकृतीनां धर्मद रजोत्सक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वेरं विहरतां हिंसाविहरणं कर्माति दारुणं यद्यद् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षितस्य निर्वेदस्य सर्वभूतश्वतः सुनायामप्यनो मतमां फलवनं तदुपलभ्य ब्रह्मदेशादिर्विषणेन दन्दुह्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैवदेवी भद्रकाली वृषममर्षरोषां वेशरवशबलसदभ्रकुटिबिटप कुटिलधनुष्टारणे क्षणाटोपाधिभयानकवदना हन्तु कामेदं महाट्टहासमतितं रवेण विमुञ्चति चतुपत्यवापि यशां दुष्टानां तैने वासनाभिवृग्नशीर्ष्णां गलास्त्रवदन्तमस्रगासमत्युष्णं सगणेन निपीयाति पानमदविहुलश्चेतरां स्वपार्षदे सहजगो नर्त च विजहार च सुरकस्रः कन्दुकलीलया एवमेव खलु मदविचारति क्रमः कार्सेनात्मेन फलति न वा एतद्विष्णुदत्तं महदद्भुतं यतं ब्रह्म स्वसरच्छेदन आपततेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावस्वदृढहृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वस्वदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारिवरायुधेन प्रमत्तेन ते स्थिरभावे परिरक्षमाणानां तत्पादमूलमकदंसति हेद्भयमुपसदानां भागवतपरमहंस्यानां जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां पंचमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।